Yung gadi kapag pinarayaw. As, di pinarayaw. Sa vitamin C ng anak ko, aba, kailangan mahusay. Pero dapat, amat kaya. Kaya may Crucible Power C. Mas mura sa ibang brand. Bawal magkasakit. At bawal ang mahal. Crucible Power C. Jollibee Spaghetti. Spaghetti yan. Sarah, hindi pa? Sige na. Tara! Kahit tuloy-tuloy na laro, tuloy ding fresh at light ang feeling ko. With Charmy Candy Liners, everyday fresh. At komportable ako. Sa presyo, sisiwanan sa'yo. Ah? Yay! Payo pag pinaray, agin. Susuntukon ko ikaw. Mama! Ano na siya? Wow! Hindi rin naging kakaon. Manggo po din. Snackies. Here is your... What's wow! Kadako, agi. Ko ang kailangan. Malurong lugod ak. Masing surong lugod ak. Masiring lugod ak. Wow, may tort. Piyaya. Wow, kadamo. May sulod na tatref. May irslikon na liwat. Panagugod. Here. Imo ito na mga sinupot-supot. Kadamo man hikon show. Uy! Kaplinti man ito, Bi. Loga dito paluyuluyot package. May hostage, may habakulod. Kasing kakalabog lang. Yeah. Bili. Anti pagdara din niya lukban. Wow. Oo. Wow, may da activity book. Wow, may scissor. Wow, kadamo pa adi pa oh. Wow! May brief, may t-shirt, may toothbrush. May socks, may pagod mahusay nga slippers. Wala. May workbook hiya. Dag ko nga crayon. Amo dot imo karuyan, Bi. Penny? Damat imo kukulor. Ah. Adi may da ka na brief. Kadamo natin brief nga irigitan. Ito yung sakto nito. Right, muna akong saring palitin brief. Toothbrush. Bibi, adi ba pinapalit kang toothbrush? Lumusay iya toothbrush. Uy, piit! Hmm? Piit! Anong piit? Bimusit in slippers. Makara makikita mo naman ako ito. Tinga, thank you, tatay. Hilipangan ko na.